Uluhan sa mga balita sa Sunny 47. Hugot ka seguridad sumabot nga barangay Sangguniang Kabataan elections ipatuman sa COMELEC 7 ug mga tinugyanan sa Balaod. Unom ka panimay sa Sitio Kitchen Paradise Syudad sa Lapu-Lapu naug daw sa sunog. Electrical misuse gito ang hinungdan. Ex-convict gipusil patay sa barangay Kalamba ning Dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa detalye sa atong mga balita, Commission on Election din sa Region 7 ug mga tinugyanan sa Balaod nagsabot alang sa patuman nga hugot nga seguridad sa umabot nga barangay ug Sangguniang Kabataan elections. Tungod niini, anaan na sa 90% ang kaandam karon ni nakaduol ng eleksyon sa Oktubre 30. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihanay na sa Commission on Elections 7 ang ipatumang hugot nga seguridad sa barangay ug Sangguniang Kabataan elections karong Oktubre 30. Nagkita sila sa mga kadagkuan sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard ug ubang ahensya aron mahanay ang ilang security plan. Sa igayong mahanay na kini, gikatakda ng i-deploy ang mga tinugyanan sa Balaod ngadto sa tagsa-tag sa mga lugar sa labing daling panahon. Gibutyag di COMELEC 7 Director Attorney Leonel Marco Castillano nga anana karon sa 90% ang pagpangandam sa maabot nga eleksyon. Sa ilang preparation, hopefully this coming election in Cebu would be peaceful and orderly. Gilauman sa gyapon sa ahensya ang malinawon ug hapsay nga pagpahigayon sa piniliay ngadto sa tagsa-tag sa mga barangay lukop rehiyon. Tungod kini sa gipatumang whole of the government approach upan ang mga ahensya sa kagamhanan. Involved ani maninguha because this will ang election nato is concern sa tanan. This should be kinahanglan mas successful para sa ato ang demokrasya. Ipanginaut usab sa COMELEC 7 nga dili na mosamot ang kagubot ngadto sa tag-sa-tag sa mga lugar. Ilabi na nga nahitabo sa nakalabayng semana ang pagpamusil ngadto sa kandidato sa pagkakapitan didto sa Balamban. I have talked to the provincial director of the Cebu Police Provincial Office. He assured me that they will be more proactive. Initial investigation also points that it could not maybe dili siya election related. Ian Navarro, CCTN News. Taliwala sa mga sunod-sunod nga pagpamusil nga nahitabo sa Central Visayas, ang Police Regional Office 7 mihulagway nga malinawon ra sa kinatibukan nga Region 7. Gani ang crime volume miubos man itandi sa nanglabay nga mga buwan. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Bisan sa nagsunod-sunod nga kaso sa pagpamusil sa Metro Cebu, Probinsya Sugbo ug sa Bohol, gihulagway paghapon sa Police Regional Office 7 nga malinawon ug hapsay ang Central Visayas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, nga tinud dunay dakong hagit nga ilahang giatubang sa pagkakaron tungod sa bawga insidente sa pusil apan pabiling luwas ang tibuok Region 7 sa publiko. Iyang gibasihan ang crime statistics sa Central Visayas nga ubos kaayo ang index crimes itandi sa nanglabay nga mga buwan nga nagpasabot lang nga malinawon ra ang rehiyon. Yes, naay tay mga challenges sa atong peace and security, but generally as far as our crime statistics is concerned, we are very peaceful and safe, no? In fact, naatay decrease sa atong index crimes. But kining mga panghitabo karon in Balamban and in Bohol, no, we are trying to make sure nga dili na siya
hitabo pag-otro, no? In fact, the regional director is now in Bohol, no, to make sure nga our police on the ground are up to perform their function. Ngadtong Huwebes, Oktubre 5, 2023, alas 4 sa hapon, giposil patay sa riding in tandem ang konsyal sa barangay Kansamuroy nga si Anastasio Pacquiao, kandidato pagkakapitan sa mga lugar, ug ang konsyal sa lungsod sa Buena Vista sa lalawigan sa Bohol nga gikan sa Sabungan. Gipasalig ni Pilaring ang kapulisan sa probinsya sa Bohol ug Sugbo naningkamot nga masulbad sa labing dali nga panahon ang maong dagkong insidente nga nahitabo. Niawhag lang siya sa komunidad nga tabangan sila sa kapulisan tungod kay mamahimong daghan sila na sayran nga ngayon ipahibaw sa mga pulis alang sa kasulbaran sa usa ka krimen. Una nang mimando si Police Brigadier General Antonio Aberin sa mga sakop nga panambu ng ilang police visibility ug beat patrol tungod kay kini ang makapugong sa usa ka krimen ug dili isalig sa mga CCTV camera. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang sa laing balita, dulan 2,000 ka mga barangay health workers, ingon man nutrition workers ug ingon ang clean and green personnel sa Mandawi makadawat og dugang 800 pesos nga honorarium sud sa tulo ka buwan. Samtang dugang 76 pesos usab matag adlaw ang madawat sa mga job order employee sud gihapon sa tulo ka buwan. Kini human napasar sa unang pagbasa ang ordinansahon kalabot niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magkadawat unya og dugang 800 pesos sud sa tulo ka buwan ang mga barangay health ug nutrition workers ug clean and green personnel sa syudad sa Mandawi. Kini human napasar sa first reading ang ordinansahon bahin niini sa sesyon sa konseho kaganinang buntag. Ubos sa ordinansahon ang dugang 800 pesos ipatuman gikan Agosto 1 hangtod Oktubre 31. Gawas sa BHNW ug clean and green personnel ang job order employee makadawat usab og dugang 76 pesos matag adlaw sud gihapon sa tulo ka buwan. Si Imalin Corte Zafra, ang pangu sa Committee on Budget and Finance niingon nga kini mauna ang magsilbing 13-month pay sa maong mga trabahante. Kuan man na siya. This is the same with our charter nga honorarium pod, no, nga like for the job orders nga dili gina pwede mo exceed of 5,000. So ato na nang gi-calculate with the help of the local finance committee. Ang honorarium gipaningkamutan nga mahatag sa Disyembre. Sa kinatibukan, ang job order employee makadawat og 5,000 pesos samtang 2,400 sa clean and green personnel og BHNW. So for that is for this December nga honorarium nila. So sa ato among ginabuhat for the previous years good kanang magsugod na ang ilahang kuan from supposedly September to November. Ato lang gisayo-sayuhan nga magsugod siya August 1 until October 31, 2023 para pod nga by the time nga December nasad sila gimadawat for Christmas. Ang Mandawi adunay kapin 1,700 ka clean and green personnel, 119 ka BHNW ug 3,700 ka job order employees. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Third floor sa Lapu-Lapu City Hospital giinagurahan ni adtong Biyernes sa hapon. Ang maong kalihukan gitambungan ni Senador Bongo. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Giinagurahan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu natong Biyernes sa hapon ang third floor sa bagong building sa Lapu-Lapu City Hospital. Ang kalihukan gitambungan nilang Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan, Kongresista Cindy King Chan, Vice Mayor Celidonio Setoy ug mga sakop sa konseho. Lakip gamit tambong usab bao si Senador Bongo, ingon man kadagkuan gikan sa Department of Health kun DOH dinhi sa Central Visayas. Atol siyang speech si Chan mipaabot siyang pasalamat ngadto kang Senador Go gumikan kini miabag sa upgrade sa City Hospital gikan sa karaan nga estado nini. Unong na kalikada kapin ang ato ang hospital digin karon pa ta nakabaton o moderno bag-o nga hospital tungod kana sa pagtawag sa atong pinalagang senador Senator Kuya Bongo. Gidugang ni Chan nga sa pagkakaroon doon na mas maayo nga ekipo ang tabalanan alang ni atong mga uponganon nga manginahanglan og atensyong medikal. Gawas nini doon na usay malasakit center ang tabalanan nga ni palambo sa healthcare access sa tanang Pilipino. Mas wala dili kami maulaw sa fifth phase malibasi na lang dunay gamay, no, sa ingon na ni RD Bernadas, we need about 200 million. I wrote a letter to San na ngayon po 50
Pangmisado sabsigo sa pagbuo og dugang pondo sa Tambalanan alang sa next phase sa construction niini. Foch and Thani Inso. CC Tianus. Groundbreaking alang sa itukod nga campus sa Mandawi City College gitinguha nga ipahigayon karong tuiga ang construction magsugod sunod na tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipaninguha nga ipahigayon ang groundbreaking sa itukod nga campus sa Mandawi City College karong tuiga. Si Council Malcolm Sanchez ang chairman sa Committee on Education ingon nga gitarget nga sugda na ang construction sunod tuig. Before the year end siguro kung maka-groundbreaking ka. So next year masugdan na gyud. Kay mo magyud toy target ni Mayor nga masugdan ang Mandawi City College. Ang kita na budget na budget. Andaman na gyud na kay we are looking forward magud sa ato ang application for the COPC. So we could actually inform CHED nga we are working also in our side nga nagbuhat gyud ta nga magtukod tag facilities. Muna malaykuwang gyud nato facilities. Ang syudad ni andam na og 50 milyones pesos alang sa construction ug modugang pa og 70 milyones pesos. Ang campus planong itukod ngadto sa Barangay Luok sa bakanting area sa may mock test og karaan nga BJMP Mandawi. Samtang na-award na sa syudad ang scholarship program sa karon nga school year sa 66 ka mga tinun-an. Ang mga napiling tinun-an makadawat og 17,500 pesos matag semester o 35,000 pesos sa matag tuig. 30 ra kita to ka scholars ang ato ang tagaan sa maong scholarship program. Pero with the budget and then Mayor pursuing punan gyud ang ato ang mga beneficiaries munang nahimo siya og 66 scholars for this academic year 2023-2024. 30 ka mga kabus nga tinun-an usab ang gidawat sa syudad alang sa maong programa ni aging tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Moabot sa 450 ka mga benepisyaryo sa syudad sa Mandawi ang nakadawat sa cash assistance ubos sa assistance to individuals in crisis situation ni adtong Sabado. Ang mga benepisyaryo nagikan sa nagkadaiyang barangay sa syudad sama sa Pagsabungan, Basak ug Kubakog. Ang pagpanghatag sa ayuda nga gipahigayon sa gym sa Barangay Pagsabungan ang alang sa mga residenteng kabus o labing nagkinahanglan. Kini gipunduhan sa buhatan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagpakigtambayayong sa buhatan ni Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon. Musunod, unom ka panimay sa Sitio Kitchen Paradise Dakbayan sa Lapu-Lapu naug daw sa sunog. Kaya uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, unom ka mga panimay sa Sitio Kitchen Paradise, syudad sa Lapu-Lapu na ugdaw sa sunog. Electrical missions ang gituwang hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Unom ka mga panimay ang naugdaw sa sunog kagahapon sa Sitio Kitchen Paradise, syudad sa Lapu-Lapu. Kini ang gikumpirmar ni Nigel Banyasya, pangu sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gitugan ni Banyasya nga tulo ka mga balay usab ang nakan-an sa kayo atol sa mga sunog. Lakip nga niresponde usab sa sunog si Mayor Junard Ahong Chan diin kini misaad sa paghatag og ayuda sa mga nasunugan. Padin pa hinoong giimbestigar sa kamobiluhan ang hinungdan sa sunog. Diin pipila ka mga residente nakadungog og pag-ulbo sa wala pa ang sunog. Duda sa kamobiluhan nga posibleng electrical misuse ang hinungdan nini. Para mga kaigsunan, ato nakita karon ipanikamutan na to nga dili kalabang ang kayo nga to sa Sitio Paradise, no? Asa sa Sitio Kitchen, na-contain na to siya. Nasaban nga mikabat sa kapin sa Shenmil ang nahimong danyos sa mga sunog. Foch and Thani Inso. CCTN News. Mukabat sa 100 million pesos ang gigahin sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo alang sa pagpalit og bugas nga ibaligya sa mas ubos nga presyo sa nagalain-laing lungsod sa lalawigan. Ang maong balita ang gaypahibaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia ato sa iyang meeting sa Provincial Development Council, Provincial Peace and Order Council ug uban pa ni adtong Biyernes.
Ang maong lakang ipatuman isip pagtubag sa pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton, apil na ang bugas. Ato sa tigom, si Garcia ni padayag og interes nga ablihan pagbalik ang tindahan sa Kapitolyo usa ka one-stop shop alang sa mga kabus. Awhag niini sa mga munisipyo nga mugahin og luna alang sa maong inisyatiba nga tindahan aron mapalapdan ang programa. Mga personnel sa Bureau of Fire Protection gipailawom sa training unsaon pag-rescue sa mga mananap. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gipaubos og wildlife management training ang tanan nga kabomberohan sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni SFO3 Wendell Villanueva, ang tigpamaba sa Cebu City Fire Department nga ang tumong sa maong pagbansay aron nga adunay igo nga kaalam ang kabomberohan sa husto nga pag-rescue sa mga wildlife animals, ilabi na nga kanunay sila maoy madali nga matawagan aron sa pagluwas sa kinabuhi sa mga kahayupan. Gani atol sa mga rescue operation sa sunod-sunod nga pag-ulan ug pagbaha sa Sugbo, ubay-ubay na nga mga bitin ang ilang makuha nga manulod sa kabalayan. Nauna-unaan sa tuwang Cebu City Fire Marshal, si Fire Superintendent Rinaldo Inok, nga magkig-alayon sa Department of Environment and Natural Resources aron matagan mi og igong kaybalo kung saan paghandol ning maong mga klaseng mananap aron atong madakop aron secure na to ang maong mananap para walay disgasyang mahitabo. Tungod sa maong insidente, mimando ang Fire Marshal sa BFP Cebu City nga mas maayo nga adunay igo nga kaalam ang tanan nga mga kabomberohan sa pagrescue sa mga kayupan, mapaunggoy, iro, iring ug uban pa. Aron nga ma-fully equipped sa mga paghandle sa sitwasyon, hinungdan nga nakig-alayon sila ngadto sa Department of Environment and Natural Resources aron sa pagbansay sa tanan nga mga personnel. Dugang pa ni Villanueva nga ang mga representante gikan sa mga substation nga gipadala atol sa actual training mousab ang mubansay sa ilang mga kauban sa ilang istasyon aron nga ang tanan nga mga personnel mamahimo nga makatabang sa pag-rescue. Basically, kaming tanan will undergo the same training. After this training, ilang ni Ireko, ilang ipahibaw do sa mga kauban sa istasyon para kaming tanan knowledgeable gyud sa pag-handle sa susamang insidente. So, Sherissa Mayoy, CCTN News. Nagpahigayon ng medical mission ang Office of the Senior Citizens Affairs sa Dakbayan sa Sugbo isip sa pagtimaan sa Elderly Month ning buwana. Gihatagan og libreng medical services, masahe, tambal ug daghan pa ngadto sa mga edaran. Naghatag usab sila og libre nga lugaw ug uban pa aron sa pagpahalipay sa mga senior citizen isip kabahin sa selebrasyon. Mipasalig ang Cebu City OSCA nga daghan pang mga pahalipay ug kalihukan ang giandam alang sa tanang mga senior citizen sa syudad. Aprobado na sa Provincial Development Council ang 12 billion pesos nga annual investment plan dinhi sa Sugbo sa sunod nga tuig. Usa sa mga gipondohan mo ang proyekto aron kalikayan ang pagbaha sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giaproba niya itong Bernes sa Provincial Development Council ang 12 bilyones pesos nga annual investment plan sa probinsya sa Sugbo sa tuig 2024. Sa mong balor, dakong bahin ang gigahin sa Kapitolyo alang sa mga infrastructure projects. Sama na lang sa road and bridge project ug solar lighting nga mukabat tanan-tanan og 3.5 bilyones pesos. 3.3 billion pesos usab alang na sa patubig ngadto sa mga kalungsuran. 500 million pesos na usab alang sa pagpatukod sa mga public buildings ug 200 million pesos ang gigahin alang sa flood control projects. Matod sa sakop sa PDC na si Bukal Glenn Anthony Soco nga nakita sa Kapitolyo ang pagbaha sa pipila ka mga dapit sa lungsod sa higayong mubundak ang kusog nga uwan. Hayan ang ngayon nila kinihatagan og igong pagtagan. Sa itong niyaging session namo, nag-approve ta sa CLUP sa Sugod. Dito na ito nahibawan nga prone sa day sila sa flooding. Okay, ang terrain ko na ito diri sa Cebu is mga 70% is kabukiran niya patag. So naay kusog nga bunok sa uwan ang kanang tubig gikan sa bukid aray ginapadung diri sa dagat, no. Puntuhan usab sa Kapitolyo ang mga cultural and heritage projects.
pag-upgrade pa sa mga provincial o district hospitals o pagpalambo pa sa agriculture sector. Gipabot nila karon ang pagsumiter sa transmittal letter gikan sa Executive Department alang na sa pangayuong annual budget sa probinsya sunod tuig. Kini aron maduso na ngadto sa Hunta Provincial labing sayo sunod semana. Executive is preparing the annual budget. So under the local government code, kinahanglan ma-transmit ang annual budget from the executive to the legislative on or before the 16th of October. Ian Navarro, CCTN News. Muabot na sa kapin 700 ang namatay tungod sa nahitabong gubat tali sa Israel ug Hamas militant group. Gipahugta na karon ang seguridad sa pipila ka mga nasod samtang mipadangat og pahasubo ang kagamhanan sa Pilipinas ngadto sa mga namatayan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Ana sa kapin 700 ka mga Israeli ug Palestinian ang gikatahong namatay tungod sa nahitabong gubat tali sa Israel ug Hamas militant group sa Gaza. Ang Hamas militant group ang nipaygayon og kinlit nga pag-atake ngadto sa Israel niadtong Sabado. Din-ana sa kapin 300 ka mga tawo ang namatay samtang libuan na usab ang nangaangol. Kapinusab sa 300 ka mga Palestinian ang namatay sa pagbalos sa mga airstrike sa Israel ngadto sa Gaza. Tungod nini gipahugtan na ang seguridad sa France, Germany ug United Kingdom. Subay kini sa kikabalak ang pagpangatake sa masakop sa Jewish community sa ilang dapit. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nimando niyatong Domingo sa tanang ahensya sa gobyerno sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga OFW o Filipino community sa Israel. Gikondenar niya ang pag-atake ngadto sa Israel ug nipadayag sa pasubo sa Pilipinas sa mga nawad-an sa mga mahal sa kinabuhi tungod niini. Kitambagan karon sa Department of Foreign Affairs ang mga Pilipino sa nasod nga Israel nga magmatngon sa kanunay subay sa nagpadayong kagubot. Matod sa ilang datos nga nasa 30,000 ka mga Pilipino ang nakabase sa Israel. Apan kadaghanan kanila wala sa habagatang bahin sa Israel nga duol sa Gaza Strip. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, ex-convict gipusil patay sa barangay Calamba ning Dakbayan sa Sugbo. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita o sa kasuyupanan og syabong nga nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo gibungkag sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA-7 uban sa kapulisan. Miresulta kini sa pagkasikop sa usa sa mga miyembro sa drug group. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ka mga baybas operasyon ang gilusad sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o kapulisan nga resulta sa pagkasikop sa usa ka membro sa drug group ug pagkabungkag sa usa ka balay sa Yupanan. Unang operasyon na itabo alas 6 sa 10 sa Sabado sa gabi, Oktubre 7, 2023 sa Sitio Lupa, Barangay Sapangdako, Dakbayan sa Sugbo nga resulta sa pagkasikop ni Teresita Ochea alias Tasing, 44 anyos, Labandera, kung sakop sa bagong nailhan nga drug group. Nasakmitikan sa suspitsado ng upat na mga ginudahang shabu nga motimbang sa 51 gramos nga dunay balor nga 346,800 pesos. Lagip na ang baybas money. Sa susamang adlaw alas 7 sa gabi, usa ka drug denosab ang malampuson nga nabungkag sa PDEA sa Abiliana Street, Barangay Suba sa Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan sa maong operasyon ng drug den maintainer nga may target na nga si Cipriano Resurrection alias Tatay, 54 anyos, usa ka liburer. Lagip sa nadakpan ang unom ka mga tao nga drug den visitors nga mao silang Ken Abubo, 32 anyos, Pamplito Ribotado, 47, Puros Construction Worker, Mark Leonard Baclo, 41 anyos, Construction Project Supervisor, Rinaldo Estoli Jr., 36 anyos, habal-habal driver, Renel Custodio, 22 anyos, walay trabaho og Michael Banyares, 36 anyos, usa ka liburer. Nakuhagikan kanila ang 12 ka pakete sa ginudahang shabu nga motimbang sa 11 gramos nga dunay kantidad nga 74,800 pesos. Lagip na ang buy-bust money
kas nga 1,600 pesos nga gituo ang halin sa illegal nga drugas ug nakalain-lain nga drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA-7, nga ang nadakpan sa sabang dako, sakop matod pa kini sa usa ka bagong drug group nga naglihok sa maong barangay. Din makadispose kining 50 ngadto na 80 gramos matag semana ug gipaubos nila kini sa tulo ka buwan nga case build-up human makadawat og impormasyon. Arnold Bustamante, CCTV News. Patay ang kanhi binilanggo, human po sila sa Miñolida Virama Avenue, Barangay Calamba sa Dakbayan sa Sugbo kagabi. Nakaangkon og samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas si Jonathan Nacional, 32 anyos. Matod sa mga saksi nga nagbakta si Nacional sa dalan apan pagabot sa tunga-tunga, usa ka alias Irish ang misugat kaniya ug gipusil kini sa makaupat ka higayon. Matod ni Police Major Francis Renz Talusig, ang hepe sa Sawang Calero Police Station, nga drogas ang usa sa ilang gitanaw sa krimen. Adunay kumpleto nga pangalan ang kapulisan sa Sawang Calero sa responsable sa krimen apan wala lang usa nila kini nganli tungod sa nagpadayon nga manhunt operation. Luwas na ang kahimtang sa mga tripulante sa barkong MV Pilipinas Sugbo, Surigao del Norte human sa natabo nga chemical leak niadtong Sabado sa hapon. Dali nga girespondihan sa mga otoridad ang maong Roro vessel diya sa Pier 1 human nakahanggap og chlorine ang mga crew nga sakop sa ilawom niini. Matod sa investigasyon sa Coast Guard Central Cebu Station nga nangatumba ang tangke sa liquid chlorine hinungdan nga nihungaw ang kimikal. Upat ang gida sa tabalanan samtang gipaubos sa first aid treatment ang 11 ka mga tripulante human nakahanggap sa chlorine. Nakalarga na hinoon ang barko nga MV Pilipinas Sugbo, Surigao del Norte human sa decontaminate. Accountancy graduate sa University of San Jose Recoletos nahimong top-notcher sa CPA licensure examination. Wala hinuon siya makatuo sa maong kalampusan samtang dako ang pasalamat sa school administrators ngadto sa Ginoo tungod niini. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Malipayon ang nimong pagsugat sa University of San Jose Recoletos ngadto kang Heban Talib Tawan-Tawan. Ang 23 anyos nga tinun-an gikan sa Lanao del Norte ang nimong top-notcher sa nakalabay lang nga CPA licensure exam. Nag-una siya gikan sa kapin 2,700 nga board passers sa pagka-certified public accountant lukop nasod. Katay niya ang tinun-an sa University of the Philippines Tacloban City nga si Alain Beduya Colamar sa rating nga 91.17. Diang ko ni Tawan-Tawan nga naglisod siya sa mong pasulit netong nakalabayng simana. Mong dako ang iyang kalipay og pagpasalamat sa kahitasan ug sa iyang pamilya. Human na dawat ang good news gikan sa review center. It was really hard to sleep because hindi tapon dugo, you know. So my heart was racing. I couldn't sleep. Lisa would check up on me and then eban nakatugra ka and like no. Ilapin nalipay ang iyang mga ginikanan ug igsuon dito sa Lanao del Norte human gipaambit ang nakapot niyang kalampusan. Gawas sa iyang pamilya, nahimong tinubdan sa kadasig sa pag-review ang iyang girlfriend nga nakapasar usab sa CPA licensure examination. Ay lahimig gi-studyhan pero like kuyo may na-review. Study. Alright. So how was it like you draw inspiration from each other? Something like that. Ang sikreto sa naangkong kalampusan ni Tawan-Tawan kinsa nga scholar usab sa mga tungaan mao ang kasamtangang pagdikay sa naandang hobby nga online gaming. Kini aron mas makahatag og igong panahon sa pag-review. Mao worth it ang disiplina nga iyang gibuhat. And I told myself na Heban, ayaw sa pagduwa. Yeah, I mean, 4 months lang. 4 months of sacrifice, 4 months of discipline, and ma-achieve mo mga goal. Karong gitawan sa school administration ug mga opisyal ang kalampusan, muhatag og dakong ganti ang kadagkuan sa USJR. We prepared 100,000 pesos plus a brand new laptop for him to start. It might not sound that very lucrative or what, but we give it to him from the bottom of our hearts. Ang pagkatap
Dr. ni Tawan-Tawan mao ang nag-aghat sa kadagkuan sa University of San Jose Recoletos nga patasan pa ang standard sa ilang edukasyon. Alang hinuon kini sa kaayuhan sa ilang mga tinun-an, paingon na sa gitinguhang maayong kaugmaon. Navarro, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod karon dayon. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. There are two very important questions in the gospel reading above. Ang primero, how do we inherit eternal life? Ang ikaduha, who is our neighbor? A scholar of the law asked these two questions to Jesus. You know, scholars love asking questions, even if they already know the answer. They enjoy intellectual entertainment very much. But Jesus threw back the first question. But he went to tell a story in order to answer the second question. Indeed, we cannot inherit eternal life unless we love. God is love, and we cannot be reunited with Him if we are devoid of love. First, we love God with all our being because He first loved us. It is taken from 1 John 4:19. Our whole being came from Him and depend on Him. Next, we shall love our neighbors as ourselves. So, who is our neighbor? With the parable of the Good Samaritan, Jesus gives the answer. It is anyone who is in need regardless of nationality o religion. Mao kini ang klaro nga way lipod-lipod. Mao kini tubag ni Jesus, wa jud lipod-lipod. Sa duha ka pangutana. Aron makabaton og kinabuhing dayon, kinahanglan nga may gugma kita sa Ginoo. Sa ikaduhang pangutana, kini iyang gitubag pinagi sa sambingay. It is noteworthy what the person to whom Jesus told the parable was a scholar who was and must be aware of the enmity between the Jews and the Samaritan. Ang kalainan atong Hudiyo o katong Samaritan. Yet, Jesus gave honor to the Samaritan as the hero in the parable. Dili katong pare or the Levites who was expected to help the wounded man but both deliberately chose to go away. Kana mo'y klaro kayo. Di na makita na to kung kinsa gayon ang atong silingon. Butang na to kung kaligon sa presensya Ginoo. Sa lahat sa man sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, there are people
who needs help. Yes, Lord, our neighbors, and anybody, even beggars, they need help. Naunta, give us the grace, Lord, to help other people, that they don't need to ask from us, that we will see when people need something, we will have the open hands and heart to help them and to give them. Ngayon tatagaan kami og igkong kaluoy niya ng mga tao nga nagkinanglan o panabang. Yet yes, my Lord, many people needs help. Allow us to soften our heart that when we see those people who needs help, we don't need them to ask us, but we, as we see them, what they need, will have the open heart to help them. Yes, give us your mercy that we can extend this mercy of yours that we receive to be given to others. Thank you, Lord. Thank you for coming to us, and thank you for allowing us to this privilege of serving you. In Jesus' name, amen and amen. Kanang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Shalom.